आज गोटे एमिति पत्र विषय आपण मैंने जानवे जोटा कि अत्यंत लाभकारी आ सबुठारु बड़ कथा है जे ए पत्र आपण को अति सहजरे मिल जाव एथिरे आपण को टंकाटे खर्च करिबार नाही। ए पत्र रे एंटी बैक्टेरियल गुण रही एंटी फंगल गुण रही बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स आपण को ए पत्र दे पारिबो। किंतु ए पत्र को केमिति अप्लाई करिवे से विषय जानिबा भी निहाती दरकार। ए पत्र क्यों माने अप्लाई करिवे नाही से विषय भी आज वीडियो रे आपण माने जानि परिबे। तो चलନ୍ତୁ फ्रेंड्स जानिबा से पत्र विषय रे। आज आपण जानिबे नीम पत्र विषय रे। नीम पत्र बहुत अधिक एंटी बैक्टेरियल गुण रे भर्ती रही एंटी फंगल गुण एथिरे बहुत अधिक रही औषधीय गुण रे भरपूर नीम पत्र आपण को बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स दे पारे। आ सेहिथि पई तो अनेक प्रकार टूथपेस्ट रे आपण माने देखिथिबे जे एथिरे नीम पत्र रे यूज करा जाउची। आपण माने एड रे निश्चय देखिथिबे काहेकि कारण नीम पत्र आपण को गोटे एंटीबायोटिक भली काम दे पारे, एंटी फंगल एंटीसेप्टिक भली काम दे पारे। तेबे नीम पत्र आपण को कोन सब हेल्थ बेनिफिट्स दिए प्रथमे आमे से विषय जानिबा तापरे आमे जानिबा जे क्यों माने एहाको अप्लाई करि परिबे नाही आ जे माने भी करि परिबे केमिति उपाय रे से माने अप्लाई करिवे। आजिर वीडियो रे मु आपनको नीम पत्र रो मुख्यतः 5टी हेल्थ बेनिफिट्स विषय रे कहिबी। नंबर 1 रे अछि आपनकर गट हेल्थ को इंप्रूव करे। आपनक इंटेस्टाइन रे थिबा बैड बैक्टीरिया मानन को पूरा नष्ट करि दिए नीम पत्र। नीम पत्र जदि रेगुलर आपण माने अप्लाई करिवे तेबे आपनक स्टमक रे आपनक इंटेस्टाइन रे थिबा बैड बैक्टीरिया माने नष्ट हो जाती, गुड बैक्टीरिया मानकर संख्या वृद्धि पाए जो थरे आपनकर हजम शक्ति इंप्रूव हुए। नीम पत्र रे फाइबर भी बहुत अधिक रही तेणु नीम पत्र जेतेबेले आपण माने अप्लाई करंती फाइबर आपनको बहुत अधिक मिले। आ फाइबर आपण माने जानि जदि आपनकर पेट सफा हेबारे बहुत अधिक सहाय्य करि थाए। तबे जदि आपनकर पेटर सब बेले समस्या रहउची जो थरे कि आपण माने जानु जे किछि प्रकार पेटरे इन्फेक्शन रहउची, बारंबार आपण माने लूज मोशन आपनकर हे जाउची, किछि गोटे इन्फेक्शन एमिति रहउची जोटा कि बारंबार आपनकर पेट को खराब करउची, तो नीम पत्र को अप्लाई करंतु एथिरे आपनकर पेटर अनेक प्रकार इन्फेक्शन दूर हुए। नंबर 2 आपनकर स्किन रो बहुत सारा समस्या दूर हबा। जेमिति आपनको कहिली नीम पत्र रे बहुत सारा औषधीय गुण रही तो नीम पत्र को जेतेबेले आपण माने अप्लाई करंती आपनकर रक्त मध्य सफा हुए। आ रक्त सफा हबो इहार माने हैला जे आपनकर स्किन मध्य सफा हे जिवो। जेउ मानकर व्रण समस्या बहुत अधिक रहउची जेमिति कि टीन एज रे बहुत अधिक व्रण रे समस्या देखा हुए सेटा तो हार्मोनल चेंजेस पई देखा हुए। आ बयस जेतेबेले बढ़े आपे आपे भल भी हे जाय। किंतु एमिति भी पुझे अछंती जो मानकर कि हार्मोनल चेंजेस सहित पॉल्यूशन जोगु भी व्रणर समस्या अधिक देखा जाए किबा रक्त दूषित पाई बहुत अधिक व्रण हुए। और से माने जानि पारंते नाही व्रण ऊपर बहुत सारा क्रीम से माने अप्लाई करंती, बहुत सारा होम रेमेडी ट्राई करंती व्रण ऊपर, किंतु आपण को शरीर भीतर भी सफा हबा दरकार जो थरे कि व्रणर समस्या आपनकर जल्दी कमिबो। तो सेथि पई आपण माने नीम पत्र को अप्लाई करि परिबे। नीम पत्र आपण माने पेस्ट बनै कि मध्य आपनकर व्रण ऊपर अप्लाई करि परिबे किंबा आपण माने भीतर मध्य नीम पत्र को अप्लाई करंतु जो थरे कि भीतर आपनकर रक्त सफा हबो, आपनकर शरीर सफा हबो आ एथिरे आपनकर व्रणर समस्या जल्दी कमिबो। किंतु फ्रेंड्स जे कोनसी होम रेमेडी आपण माने ट्राई करूचंती ठीक अछि व्रण पई, किंतु एहा सहित आपण माने पानी मध्य अधिक पीबे कारण आपनकर शरीर रे जो दूषित पदार्थ रही जे विषाक्त पदार्थ से सब बाहरिबो केवल आपनकर परिस्रा थ्रू रे। तेणु जेते अधिक टिके पानी आपण माने पिउचंती 8 रु 10 ग्लास एथिरे आपणकर जेते सब विषाक्त पदार्थ रही शरीर रु सी सब बाहरी जिवो, आपणकर परिसर रे जल्दी जल्दी बाहरिबो जो थेरे आपणकर रक्त जल्दी सफा हबो। आ नीम पत्र आपणको हेल्प करबा आपणकर रक्त को सफा करबा पई, स्किन को सफा करबा पई। किंतु केमिति सफा हबो से टॉक्सिन सब केमिति बाहरिबो जदि आपण माने पानी ठीक रे न पिउचंती से टॉक्सिन बाहरिबनी। तेणु पानी ठीक रे आपणको पीवा को पड़िबो। ये तो गला स्किन प्रॉब्लम कथा जे व्रण जदि आपनकर अधिक होची तेबे नीम पत्र आपण माने एक्सटर्नली मध्य अप्लाई करि परिबे आ इंटरनली भी अप्लाई करि परिबे। ठीक सेमिति नंबर 3 रे अछि नीम पत्र को जदि रेगुलर आपण माने अप्लाई करचंती तेबे आपनकर डायबिटीज कंट्रोल रे रहे, सुगर लेवल कंट्रोल को आसे कारण नीम पत्र तो निज भितर पिता आपण माने जानि चंती
କିନ୍ତୁ ପିତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ପିତା ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଇଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ସୁଗରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ନିମ ପତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ସେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଗର ଲେଭେଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ନିମପତ୍ରକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କିଛି ତିଆରି ହୁଏ, ଯୋଉଥିରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବ, ଏନର୍ଜିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆଉ ସୁଗର ଲେଭେଲଟା ଏତେ ଅଧିକ ବଢେ ନାହିଁ। ତେବେ ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନିମପତ୍ରକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚାहे ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି ନ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ହୋମ ରେମେଡି ଭାବରେ ନିମପତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି କିଛି ବି କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ପାଇଁ ଦବାକୁ ପଡିବନି। କାରଣ ନିମ ଗଛ ତ ସବୁଆଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବି କିଛି ନଷ୍ଟ ହବାର ନାହିଁ, ଉଲ୍ଟା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ଫଲୋ କରିବେ ଆଗକୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜାଣିବେ। ଉପାୟ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 4, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ସଫା କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରଣକୁ କମେଇବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରଣ ହେଉନି କିମ୍ବା ସ୍କିନ୍ର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଭାବିବେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ, ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ରହୁଛି, କାରଣ ଆମ ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେସିନ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ନା କିଛି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହି ହିଁ ଯାଉଛି, ସବୁ ନ ବାହାରିକି ରହିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାର କେତୋଟି ବାଟ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ଆକାରରେ ବାହାରିଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଝାଳ ଆକାରରେ ବାହାରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କିଛି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ରହିଯାଏ ଯୋଉଟା କି ବାହାରି ପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିଦେବା ନିମପତ୍ର ଯଦି ରେଗୁଲାର ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସଫା କରିବାର ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ହୋମ ରେମେଡି। ଆଉ ବିନା କଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ସଫା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ, ଯୋଉଟା କି ହେଲା ନିମପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସଫା କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ। ନମ୍ବର 5 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସଫା କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ନିମପତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେମିତି ଗଟ୍ ହେଲ୍ଥକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ, ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ। ଆଉ ନିମପତ୍ର ଯେହେତୁ ଫାଇବର ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ, କାରଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ଇଣ୍ଟରନାଲି, ତାମାନେ କଣ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ପେଟ ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କର ନିମପତ୍ରର ଫାଇବର ଯାଉଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ପେଟକୁ ସଫା କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି ଉପାୟରେ ନିମପତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆପଣ 3ରୁ 4ଟି ନିମପତ୍ର ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଚୋବେଇକି ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆପଣମାନେ ପିଇଦେବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇବର ବି ମିଳିଲା। ଫାଇବର ମିଳିଲା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଏଥିରେ ସଫା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ବିଷୟରେ କହିଲି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ପିତା ଯୋଗୁଁ ଚୋବେଇକି ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ କେମିତି ଖାଇବେ? ଆପଣମାନେ 3ରୁ 4ଟି ନିମପତ୍ର ତାକୁ ଆଣିକି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ନିମପତ୍ରକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଛେଚି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଛେଚିବା ପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ପାଣିଟି ଅଧା ରହିଯିବ, ଆଉ ସେଇ ପାଣିକୁ ଆପଣମାନେ ଉଷୁମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପିଇ ନେବେ। ହଁ, ସେଇ ପାଣି ବି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତା ଲାଗିପାରେ, ପିତା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପିଇ ହବ। ଯେଉଁମାନେ ଚୋବେଇକି ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ପାଣି ଲିକ୍ୱିଡ ଆକାରରେ ପିଇଦେବେ। ତ ଏଇ 2ଟି ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ନିମପତ୍ରକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କିଛି ଦିନ ରେଗୁଲାର ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ବ୍ରଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସକାଳେ ନିମପତ୍ରର ଚା କରିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଇ ପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଚୋବେଇକି ଖାଇପାରିବେ। 2ଟି ଯାକ ଏକା ବେଳେ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚୋବେଇକି ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଚା କେବେ ବି କରିବେନି, ଯଦି ଚୋବେଇକି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିମପତ୍ରର ଚା ବନେଇକି ଆପଣମାନେ ପିଇପାରିବେ। ତ ବ୍ରଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର କିଛି ଦିନ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ଲେଭେଲ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର କିଛି ଦିନ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନିମପତ୍ର ବହୁତ ଅଧିକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରା, ତ 8-10ଟି ନିମପତ୍ର ଏକା ବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବୁ କଣ ହେଇଯିବ? ଯଦି ଆପଣମାନେ 8ରୁ 10ଟି ନିମପତ୍ର ଏକାଥରକେ ଚୋବେଇକି ଖାଇଦେଲେ, କିମ୍ବା ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଚା ବନେଇକି ପିଇଦେଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। 3ରୁ 4ଟି ମାନେ 3ରୁ 4ଟି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହଁ, କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଡିସିନ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ନିମପତ୍ର ବହୁତ ଅଧିକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରା, ତ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କେବେ ବି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ନିମପତ୍ରକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲା ଯେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ନିମପତ୍ରକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ବ୍ରଣ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟିନ୍ ଏଜରେ 14 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା, ତ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଛଡା
प्रेग्नेंट लेडी माने केबे भी निमपत्र को अप्लाई करि परिबे नाही। प्रेग्नेंट लेडी किंबा सेमानकर जति बेबी सेमाने ब्रेस्ट फीडिंग करछन्ती त सेमाने भी अप्लाई करि परिबे नाही। कारण जो माने ब्रेस्ट फीडिंग करूछन्ती बेबी मानकु सेमाने जति अप्लाई करिवे इंटरनली त सेमानक बेबी पाखकु भी निमपत्रर औषधीय गुणटा जाए। तो सेथिपाई प्रेग्नेंट लेडी आउ ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर माने करछन्ती सेमानकु छाडिकी आउ समस्ते अप्लाई करि परिबे। किंतु रेगुलर एहाको अप्लाई करिवे आपण माने तेबे ही आपण माने जानि पारिबे जे कोन सब फायदा मिलुची। सेमिति त एक्सटर्नली भी आपण माने व्रण ऊपर ताको पेस्ट बनै के लगे पारिबे किंबा आपणकर स्किन इन्फेक्शन जेउठी होउची निमपत्रर चा बनै की उषम थिबा अवस्था रे कॉटन रे डिप करके आपण माने सेठी भी लगे पारिबे। बहुत सारा उपाय रहिची निमपत्र को अप्लाई करिबार, किंतु रेगुलर आपनको किछि दिन अप्लाई करिबाको पड़िबो। जेमति कि मने करंतु रेगुलर आपण माने 20-22 दिन अप्लाई कर देले, रेगुलर कले, डेली कले, तापर आपण माने 8 ରୁ 15 दिन बंद करदेबे। मने करंतु 20 दिन आपण माने रेगुलर निमपत्र को अप्लाई कले, तापर 15 दिन आपण माने बंद कर दियंतु, तापर पुणी 20-22 दिन आपण माने रेगुलर करंतु। एई भली भाबरे टिके टिके इंटरवल रखी के जदि आपण माने निमपत्र को अप्लाई करचंती देखिबे कोनसी प्रकार साइड इफेक्ट आपनको मिलिबनी, बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स आपनको मिलिबो। जेउ क्वांटिटी आपनको कहिली ठीक सेति की क्वांटिटी आपण नेबे, अधिका क्वांटिटी निमपत्र रे केबे भी आपण माने अप्लाई करिवे ही नाही। तेबे आजिर वीडियो जदि आपण मानको भल लागिला लाइक करिवे वीडियो को, एहा सहित चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु, जहा द्वारा कि मोर आगु को आसुतबा एपरि हेल्थ वीडियोस आपण माने देखि पारिबे। आज पई एति।